ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିକି ସବୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଆଡ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 2000 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଆଡ୍ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ डाटा कही दूची इंडिया करुवा 1 ରୁ 10% लोक प्रॉफिट रे अछंती माने 100 जनरू जणे रु 10 जन पर्यंत मैक्सिमम प्रॉफिट रे अछंती एवं आउ जो 90% रहिले से माने लॉस रे नाहंती से माने संपूर्ण बर्बाद। माने देखंतु सपोज आपण आपनकर किछि सेविंग रखिचंती किंबा आपण लोन करके ट्रेडिंग करूछंती तो आपण सेथिरे हारिबे, हारिला परे नेक्स्ट आपनकर लोन हे जिवो जेतेबेले कि आपनक पाखरे कोनोसी ऑप्शन थिबोनी लास्ट को आपण आपनकर जागा बाडी बिकिबे किंबा आपण डिप्रेशन को आसीबे, आपण सुसाइड भली आपन सिचुएशन आसीजिवो। तो सेथिपई ए सब जिंस रे भूल रे भी आपण पसंतु नाही। सेथिपई आपण को जदी अधिक टंका इनकम करिवार अछि ताले आपण जॉब करंतु, भलो जॉब करंतु, ता सहित आपण बिजनेस करि परिबे तो सेथिरे आपण टंका इनकम करि परिबे। जदी आपण को केही कहूछि कि ट्रेडिंग करंतु गोटे मिनिट आपण केवल ग्राफ देखिबे, ग्राफ ऊपर तळ को नै कि आपण प्रेडिक्शन करिबे लक्ष लक्ष टंका इनकम करिबे, बिल्कुल भी मिछ कथा। देखंतु सेमाने से जो इन्फ्लुएंसर माने सेमाने टंका नै जाउछन्ती कंपनी पाखरु आपण को नै कि फसे देले आपण जिबे आपणकर जहा भी गच्छित अछि किंबा लोन करके किंबा आपण जागा बाडी बिकिकी आपण सेटारे लॉस करके आसीबे। होचे यार पूरा सत्य कथा। तो सेति बिल्कुल भी एभली भूल करंतु नाही। आपणकर मतामत कोन कमेंट सेक्शन ले कहबे। देखा नेक्स्ट वीडियो रे फॉलो करे पय जमाई भूलबेनी। थैंक यू।